Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi tekanan yang tidak seimbang kepada Kiev dan Moskow dalam upaya mengakhiri perang. Dalam wawancara dengan Axios Selasa 17 Februari 2026, Zelensky mengatakan setiap skema damai yang mewajibkan Ukraina menyerahkan wilayah di Donbas akan sulit diterima publik, terlebih jika harus disahkan melalui referendum nasional. Ia menilai tuntutan konsensi justru lebih banyak diarahkan kepada Ukraina ketimbang Rusia, sehingga proses negosiasi terkesan tidak adil. Di sisi lain, Trump berulang kali menyatakan bahwa Ukraina perlu segera mengambil langkah konkret agar perundingan dapat berjalan efektif. Kepada wartawan kepresidenan Air Force One, ia mengatakan Kiev sebaiknya duduk di meja perundingan. Zelensky berpandangan tekanan diplomatik terhadap Ukraina kemungkinan lebih mudah dilakukan dibandingkan terhadap Moskow. Meski begitu, ia tetap mengapresiasi inisiatif Trump untuk mendorong penyelesaian konflik. Ia juga menegaskan komunikasi dengan utusan utama Amerika Serikat, termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner, berlangsung dalam suasana saling menghormati. Zelensky menegaskan bahwa jika tuntutan Rusia untuk menguasai seluruh wilayah Donbas disetujui, hampir pasti rakyat Ukraina akan menolaknya dalam referendum. Sebagai alternatif, ia kembali mengusulkan pembekuan posisi militer kedua pihak di garis depan saat ini sebagai langkah awal menuju kesepakatan. And forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Menurutnya, skema yang mempertahankan garis kontak sekarang berpeluang mendapat dukungan publik melalui referendum. Lebih jauh, Zelensky menyuruhkan agar sekutu Ukraina meningkatkan tekanan terhadap Rusia, baik lewat sanksi yang lebih keras maupun tambahan pasokan senjata. Ia menilai Trump memiliki pengaruh untuk mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui gencatan senjata. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. And the president who's trying to save your country. You're playing cards. You're gambling. Bagi Kiev, jeda tembak-menembak diperlukan sebelum referendum dan pemilu nasional dapat digelar. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Zelensky juga menyoroti perubahan komposisi delegasi Rusia dalam perundingan Jenewa. Kremlin menyebut tim kini dipimpin penasehat Putin, Vladimir Medinsky, berbeda dari pembicara sebelumnya di Abu Dhabi yang dipimpin Kepala Intelijen Militer Igor Kustukov. We gave you through this stupid president $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe less. In 2 weeks, of course, yeah. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, just say thank you. I said a lot of times. Except that